দাঁড়িয়েছে এবং যে সাপোর্টটা আমরা পাচ্ছি একটা নতুন দল হিসাবে, যে পরিশ্রমটা রিপুন বরাজি এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টরা করছে, আমি মনে করি বিজেপির বিকল্প হলো তৃণমূল কংগ্রেস আসন। অ্যান্ড আই এম 100% শিওর যে তৃণমূল কংগ্রেস এইভাবে গ্রো করবে আসামে, প্রত্যেকটা জায়গায়, আপার আসাম হোক, লোয়ার আসাম হোক, বরাক ভ্যালি হোক। আই এম ভেরি হোপফুল দ্যাট উই আর দ্য অল্টারনেটিভ টু বিজেপি। কোকরাঝার লাস্ট দুদিন থেকে আমরা ক্যাম্পেইন করছি আমাদের প্রার্থী গৌরীশঙ্কর সরণিয়ার সাথে, এবং প্রত্যেকটা মিটিংয়ে 1000, 2000, 3000 মানুষ হচ্ছে এবং ইস্যু বেসটা কি, যে বোডোল্যান্ডের মধ্যে সব জাতি, সব ধর্মকে এক রকমের অধিকার দিতে হবে। ইউ ক্যানট একটা রাজ্যর মধ্যে, একটা এরিয়ার মধ্যে 3 রকমের সিটিজেন হতে পারে। কারোর ল্যান্ড রাইটস আছে, কারোর ল্যান্ড রাইটস নেই, কেউ গভর্নমেন্ট বেনিফিটস পায়, কেউ পায় না। সো দ্যাট এইরকমভাবে যদি রাজনীতি আসামে হয়, you cannot take Assam forward. You can't have first class citizen, second class citizen and third class citizen on the basis of language community. So বোডোল্যান্ডে আমি মনে করি যে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে উঠে আসছে, we are getting support of all communities, আর আমার বিশ্বাস যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা ফ্যাক্টর। আর যে কাজটা আমরা আদিবাসীদের মধ্যে করেছি, বোডো ও বোডোর মধ্যে করেছি, it is a new equation. In fact, I feel Kokrajhar is one of the best seats of Trinamool Congress. দেখেন, বরপেটা আবুল কালাম আজাম আগে একজন বিধায়ক ছিলেন এবং ওনার একটা বেস আগের থেকে ছিল। আর তৃণমূল কংগ্রেস বরপেটাতে ক্যান্ডিডেট কেন দিয়েছে, কারণ আমরা মনে করি যে এইগুলো সিটে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না এজিপির সঙ্গে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই গেভ ইন বরপেটা। আবুল কালাম সাহেবের জন্য আমি আর রিপুনদা প্রায় লাস্ট দুদিনের মধ্যে 3-4টা সভা করেছি। ইভেন হি ইজ সিন এজ এ ভেরি গুড অল্টারনেটিভ। আর আমি একটা কথা বলি যে কার মিটিংয়ে কত ভিড় হচ্ছে এটা নিয়ে ভোট হয় না, ভোট ইজ কামস ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো আমি মনে করি যে তৃণমূল কংগ্রেসের বরপেটা, কুকরাঝার, শিলচর, লক্ষ্মীপুর একটা সাইলেন্ট ভোট রয়েছে। দ্যাট সাইলেন্ট ভোট উইল কাম আউট অন 7th। আসামে আমার মনে হয় বহুদিন ধরে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা হচ্ছে। असम में जो है ज़बरदस्ती जो एक दहशत क्रिएट किया गया सीए और एनआरसी को लेके पूरे देश में, धर्म के नाम पे जो डिवीज़न क्रिएट करने की जो कोशिश है, आप देखिए उसका सबसे बड़ा जो बर्निंग जो नतीजा जो है वो असम में ना ही लोगों को देखने को मिला, पूरी देश को देखने को मिला, बट यहाँ के लोग जो है उसे बहुत अपने ज़िंदगी दे के उसको झेल भी रहे हैं, बहुत कष्ट के साथ उसको झेल भी रहे हैं। और क्योंकि मैं उस तरफ था कभी, तो मुझे ये मालूम है कि इस तरीके का सोशल डिवीज़न क्रिएट करने वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना बात के डोंट मेंड इट इफ़ इट इज़ नॉट ब्रोकन। यहाँ पे जस्ट पार्लियामेंट में अपना मेजॉरिटी रहने की वजह से जिस तरीके से की गई है, इट हैज़ इफेक्टेड द सोशल स्ट्राटा ऑफ असम एंड लोगों को काफ़ी तकलीफ में डाला है। और मैं ये भी बोलूँगा कि असम के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए थे, उसमें आपका पेपर मिल्स है तीनों बहुत बड़े जो है, हमने बहुत कोशिश की थी, उसको बंद कर दिया गया। वो खुद प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि उसको ओपनिंग करेंगे, उसको दोबारा चलाएंगे। 2019 में उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन मैं भी आया दो बार, 2 अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद इतने सारे लोगों की ज़िंदगी उस पर, उन पेपर मिल्स पे डिपेंडेंट थे, वो दोबारा उन्होंने चालू नहीं किया। चालू करने की वो पॉजिटिव अप्रोच भी नहीं दिखाया। मैं हिसाब से यहाँ पे अगर पिछले 10 साल में आप लोगों को पूछे कि उनकी रोज़ की ज़िंदगी में क्या बदलाव आई है, तो सब यही कहेंगे कि पहले अगर 3 लोग बेकार थे, बिना जॉबलेस थे, तो आज 6 हो गए। अगर उस वक्त 2014 में 100 रुपये में पूरे दिन की चीज़ें खरीदी जा सकती थी, आज वो 250 रुपया हो गया है। लेकिन आम ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं और रात को जाके लाइट बंद करते हैं, उस समय के अंदर रोज़ की ज़िंदगी में बदलाव की बात अगर करें, तो उसमें मेरे ख्याल से देश में अव्वल नंबर पे हमारी दीदी रहेगी।
माननीय हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहेगी, भले वो लक्ष्मी भंडार हो, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হোক কি রূপশ্রী হোক, কন্যাশ্রী হোক, স্বাস্থ্যসাথী হোক, বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক স্কিমে উনি মানুষকে প্রতিদিনের রসদ জুগিয়েছেন, প্রতিদিনের সাহস জুগিয়েছেন, প্রতিদিন দৈনন্দিন জীবন যাতে আরও সুখের হয় সেটা জুগিয়েছেন। তো আমার মনে হয় যে এখন বিভিন্ন রকমের there are several reports running about what kind of false promises has been made by BJP over the years, and she was also in Congress, and we have seen her fighting for Assam like a tigress inside the parliament. She's still doing that, and under the leadership of Didi, both Sushmita ji, मैं, Ripunda, we are all going to put in our best to see कि असम के लोग भले हम 4 सीट में लड़ रहे हैं, लेकिन हर बड़ी चीज़ों की शुरुआत जो है वो छोटी चीज़ों से होती है, और ये छोटी चीज़ें जो मुद्दे हैं वो छोटे छोटे मुद्दे नहीं, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, और असम के लोग जो है हमारे साथ देंगे, ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। कितना सीट मिलेंगे हम लोग को? क्या? असम में नहीं, ऐसा बीजेपी कह रही है ना अगली बार 400 पार, तो कहने दीजिए ना। हमारे एक देश में एक ज्योतिष बहुत अच्छा है, वन एस्ट्रोलॉजर इन अ कंट्री। हाँ, एक देश एक सरकार, एक देश एक ये, तो एक देश एक एस्ट्रोलॉजर, और लेट इट बी। मोदी जी इज ऑलरेडी टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ। अगली बार 400 बार वो कह रहे हैं, तो उनको कहने दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। নাই, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি চাওক, বিজেপি ইমান শংকিত হৈছে যে আজি আমাৰ নিৰ্বাচনী ইয়াত সভা দিয়াৰ কাৰণে এই এলেকাৰ পৰা বিজেপিয়ে ঘৰে ঘৰে 500 টকাকৈ দি মানুহবিলাক উঠাই নিছে। মিটিং আছে গধূলি 5টা বজাত, কিন্তু তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাতে মানুহ উঠাই লৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰাই বুজা যাওক যে বিজেপি কিমান শংকিত হৈছে। ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত। যি কি নহওক, ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আমি পাইছোঁ, আৰু ৰাইজে বিকল্প বিচাৰিছে, ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, আৰু ৰাইজে এটা শক্তিশালী বিৰোধী দল বিচাৰিছে, আৰু সেই যিটো বিৰোধী দলে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব, আৰু সেইটো শক্তিশালী বিৰোধী দল হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। নাই, আমাৰতো একদম 100% আমি আশাবাদী কোকৰাঝাৰত, কাৰণ যি হিচাপে গাঁওবিলাকত ৰাইজে সঁহাৰি দিছে, আমি 100% আশাবাদী।